Le chemin des lettres, 4e année primaire, l'unité didactique numéro 6. L'orthographe de C. Ce sont des homonymes dans la page 200 et la page 201. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Ces arbres dressent leur silhouette solennelle sur les pentes. Le petit garçon a sauté dans les bras de ses parents. Ifrane, c'est cet hôtel de luxe qui se trouve au beau milieu du Maroc. Donc on va commencer par la première question. Quels sont les mots qui se prononcent de la même façon dans ces phrases؟ يعني شنو هما الكلمات اللي كيتبرونونساو ولا كيتنطقوا بنفس الطريقة في هذه الفراز؟ بيان سور هما اللي مدونين باللون الأحمر. سي. Donc sont-ils écrits de la même façon؟ واش تكتبوا بنفس الطريقة؟ Non, ils ne sont pas. Non. Ils ne sont pas écrits. De la même façon. Ils sont écrits différemment. À quoi sert chacun de ces mots à ton avis? Donc c'est c'est un adjectif démonstratif. Donc هي يعني حرف أو اسم إشارة كما كان بحال هذه هذا اللغة العربية. Donc هنا pour démontrer, pour il sert à démontrer. إذا باش نشيرو إلا بغينا نشيرو لشي حاجة كنستعملو سي. démontrer. بالنسبة لسي دونك هاد سي هادي هي الأصل ديالها سو اي تلقاو ساكنين حذفنا ما سبق. دونك وبالتالي هادي سي pour présenter يعني باش تقدم شي حاجة كتبريزونطيها كتقول c'est un crayon, c'est Mohamed, c'est Ali, etc. C'est avec S, c'est un adjectif possessif. Nous avons déjà vu c'est les séances précédentes. C'est pour démontrer, pour la possession. Il indique la possession. Yani الملكية là donc indique la possession. Voilà كل mot من هاد لي مو حنا حددنا le rôle ديالو. J'analyse. Je remplace le mot arbre dans la phrase A par le mot arbre. C'est-à-dire غادي نرجعو arbre le هادي دابا pluriel غادي نرجعوها للسنجولير. Donc qu'est-ce qu'on va dire? سنقولو ce arbre ولكن بما ان arbre كتبدا la voyelle donc نقولو cet arbre حيت l'arbre c'est un nom féminin masculin pardon. إذا كنقولو cet arbre dresse. خصنا نحيدو ان تي. علاش نحيدو ان تي؟ حيت هذا سانغولير حتى هذا يتاكورد لو فيرب il s'accorde avec le sujet etc. الباقي ما غاديش يتغير. Voilà, on passe à deuxièmement. Je remplace le petit garçon. Le petit garçon عندنا singulier. On va le remplacer par un pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire dans la phrase B? On va dire les petits garçons. Les petits garçons ont sauté.
ont sauté, sauté غادي تبقى هي بحيث la conjugaison avec avoir ما كيكونش l'accord. Déjà شفنا هاد الشيء عاد في les séances précédentes. Donc dans les bras de إذن هنا les petits garçons ont sauté dans les bras de leurs parents. حيت دابا هنايا مادام هذا بلوريال بحيث هذا تغير بلوريال هذا غادي يتغير. Je remplace Ifrane dans la phrase par Ifrane Ifes. Donc بحال لي هادي singulier عاوتاني دابا ولاو عندنا جوج. Qu'est-ce qu'on va dire? Ifrane Ifes. Donc ce sont علاش؟ حيت دابا سو كانت عندنا سو ولكن كما قلنا تلقاو جوج ديال او وحذفنا وحده، ولكن دابا ملي ولات هنا اس مبقاش عندنا الفويال ولات عندنا كونسون، بالتالي on va dire ce sont ces hôtels de luxe. Ces hôtels de luxe. Ces hôtels غنديرو لها اسم حيت هادي دابا حيت هادي سيت اوتيل. علاش؟ حيت هادي راه هي سو، ولكن علاش درنا الطيم؟ حيت كاين عندنا اشمية. دونك سيز اوتيل دو لوكس كي سو تروف، هنا نقدرو نزيدو اس كي سو تروف au beau milieu de Maroc. Donc chez la forme غاديش يتغير. Quatrièmement, par quels mots sont changés c'est et c'est. Donc c'est باش عودناها ce sont. C'est عودناها بلور، و c'est عودناها donc ses parents. Non. Donc هذه عودناها بست يعني هي سو، هذه اللي عودناها بلور. دونك هكذا علاش كيديروا لنا هذا الشيء هذا؟ علاش؟ باش اون فوا حنا نبغيو نحطو سي ولا سي ولا سي، يمكن مثلا الا ما عرفناش شكون هي سي اللي غادي نعوضوها غادي نروبلاسيوها هنا، ولا اللي غادي نستعملو هاد الطريقه هادي. هو علاش عطاونا هاد البتيت اكزيرسيس ديال جاناليز. واخا جو مونطرين جو نتور لو مو كونفونابل جي فيزيتي تو سي مونيمون. اذا عندي هنا مونيمون، اذا هنا هادي ما تخدم لياش. علاش؟ لان هادي دابا حيت هذا بلوريال، هنا دابا عندي هادو بجوج، احتمال هادو بجوج. شكون هي اللي غادي تخدم لينا هنايا؟ يا اما هادي يا اما هادي. دابا جي فيزيتي تو سي مونيمون، يعني هنا اذا شي واحد كيتكلم ويشير، كيشير بيدو كيقول جي فيزيتي تو سي مونيمون. هنا خصني نفهم لو سونس ديال لا فراز فين غادي، وبما ان لو سونس ديال لا فراز غادي يعني المقصود هو اشاره، دونك شكون هو لو سي اللي هي هادي. دونك هادي هي اللي غتخدم هنا. دونك هنا سي اون بيل بروموناد، هادي ماسكولين، هادي سينغولي باردون سينغولي. فاش نلقى السينغولي هادو بلوريل ما يخدموش، دونك هادو انيلي دابا. علاش؟ لان هاد لو مو سينغولي. اذا شكون هي اللي غتخدم هادي؟ وهادي غالبا كتكون في لو ديبي دو لا فراز، غالبا لا بلوبار دي كا هاد سي كتكون في الديبي ديال لا فراز، بداية الجملة، وبالتالي هادي هي
هذا هو le C équivalent ولا qui convient ولا convenable. Le touriste range C. إذا هذه دابا ما تخدمش، دابا خصنا هذه ولا هذه. هنا باش غنعرف هذه ولا هذه؟ هنا غادي نشوف واش حنا عندنا إشارة كنديرو اون ديمونستراسيون اون ديمونطخ ou bien كنهضرو على لا بوسيسيون، يعني كنهضرو على شي واحد غايب كنهضرو عليه. بيان سور كنهضرو على لو توريست وكنهضرو على لي باكاج نتاعو، إذا ما كنهضروش لا نشير، ما كنشيروش بيدينا. دونك لو توريست رونس سي باكاج، دونك هادي هي كنهضرو على. إذا هنا خصنا نشوفو الضمير كيعود على واحد الغائب كنستعملو هادي. هنا كنشوفو واش كنديرو إشارة، هنا كنشوفو واش لو نون ماسكولين صافي تو سامبلومون لو نون سينغولي ماشي ماسكولين. جو كومبليت لي فراز باغ. إذا عندي هنايا عندي هادي بلوريال، هادي بلوريال، هادي سينغولي. إذا هادي غتكون قبل سي افيك اس تي. إذا هنا لا بلا ما نقرا الجمل، ولكن إلا زدت قريت الجمل وتحققت مزيان. هنا دابا هادي الاحتمال باش تكون هنا وارد. بقى لنا هادو بجوج غالبا غادي يكونوا هادو، بحيث هادو دي بلوريال، وحده غتكون هنا وحده غتكون هنا. غادي نشوفوا لو سونس، نشوفوا واش هي ديمونستراسيون، نشوفوا داكور. دونك سي سون ابيل، إذا سي سون ابيل. وهنايا إفران إيكوني بوغ سي. إذا هنا خصني نشوف لو سونس، شكون اللي غادي ندير هنا، شكون إفران باش معروفة بيان سور باغ لي مونطاني، معروفة بالجبال. هنا عاوتاني هاد الجملة من خلال الجملة إذا هنا غتجي سكيور. دونك هنا خصني نشوف لو سونس فين غادي. سي سكيور سون ابيل. وهنايا إفران إي كوني باغ سي مونطاني، إن إفران معروفة تسمى يعني مدينة المرتفعات، مدينة المرتفعات هي إفران. دونك هنايا قلنا هادي سي جينيال، حيت هادي سي ان نون كي سي ان نون سي ان نون سانغولي. Je m'évalue, donc je complète par C, C, C. La même, إذا غنطبقو لا ميم شوز. غادي نشوف هادي بلوريال، هادي بلوريال، إذا هنايا سي يا سي. هنا بقات ليا الأخرى خصها تجي هنا. سي اون جولي بلاج. إذا هنا سي اون جولي بلاج، هي فيها إشارة وفيها بريزونطاسيون، شي واحد كيقدم وكيقول سي اون سي. دونك هنا سي اس او اس بي. بقات لينا هادي ديال البلوريال. غادي نقراو الجمل. نادا اي سي زامي. إذا هنا كنهضرو على نادا وصحاباتها. إذا هنا كنهضرو على لا بوسيسيون، يعني هنا كنهضرو على الغائب. هنا كاين الغائب، وبالتالي شكون اللي غادي نخدمو هنا؟ لا بوسيسيون ماشي لا ديمونستراسيون. نادا كاع ما كاينه، حنا نهضرو على لي زامي ديالها. لي زامي كاع ما حاضرين باش غنشيرو ليهم، هما غايبين. وبالتالي نادا اي سي زامي سون بارتي اون كولوني دو فاكونس. هنا démonstration, ces wagons sont pleins de gens. Donc les الفاغويات عامرين بالناس. إذا هنا démonstration، شي واحد يشير وكيقول بأن il y a une démonstration هنا. Je complète par un mot convenable. C'est un merveilleux. Donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est un jardin. C'est un jardin, mais c'est un المهم هنا خص يكون هنا un nom masculin singulier. C'est un jardin merveilleux. Basma et sont allés au coping. Et ses amis. Et ses amis. C'est sont formidables. C'est sont formidables. Donc c'est touriste. Ces touristes sont formidables. L'essentiel هو عاوتاني يكون عندنا واحد لو مو هنايا qui est au pluriel. Voilà, c'est la fin de cette séance. إذا هنا ثلاثة ديال les homonymes. On a bien différencié entre les trois. Et voilà jusqu'à une autre séance.